Sekarang untuk esai, kalian tulis tetap nomor 10. Oke. Écrivez les 7 jours de la semaine, écrivez les 12 mois de l'année. Jadi ada A dan B. A, 7 jours de la semaine. Le, biasakan menulis jawaban dimulai dari kalimat yang dibutuhkan itu, kalimat pernyataannya. Les 7 jours de la semaine. Mata pelajaran lain pun begitu. Jadi pertanyaannya misalnya, apakah yang dimaksud dengan nationalité? Berarti nationalité adalah bla 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 bla. Dibiasakan memulai jawaban esai itu dengan kalimat awalnya. Les 7 jours de la semaine, titik 2, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Oke, voilà. Jadi kata dimanche itu adalah hari Minggu, tapi semen yang di sini adalah minggu juga, tapi penggunaan berbeda. Kalau bahasa Inggris ada week, ada minggu, apa Sunday, Monday, Tuesday, Sunday ya. Berarti semen beda sejalan di sini dengan week. Oke, kalau dimanche itu dengan Sunday. Oke, yang B, les 12 mois, les 12 mois de l'année. Sekarang bedakan mois tanpa S, bacanya sama. Ada kata dengan mois, M-O-I artinya mi, dan mois di sini artinya bulan, month dalam bahasa Inggris, les 12 mois de l'année. Ada angka, ada kata tambahan kecil karena ini kata benda ya. Jadi nama bulannya apa? Janvier, février, mars, avril, mei, juin, juillet, août. Nah ini hati-hati, dia ngomongnya agak berbeda, tertulisnya macam-macam, tapi cukup baca août, août. Jadi O-nya dibuang, A-nya dibuang langsung U-nya aja. Août, septembre, octobre, novembre. Novembre, décembre, jangan lupa aksang, aksang aigu, décembre, dan selesai. Voilà. Numero 14. Suruh bikin jam kan? Dessinez-leur. Jadi kalian gambar dulu nih kotaknya nih. Saya mau kamu A yang horloge numerik. Yang A ini jadikan numerik. Yang B jadikan horloge aiguë. Dan untuk yang jarum dengan jarum, il est 18h15. 18h berarti 18. 18h jam 18. Ekar lebih seperempat. 18h itu sama dengan, ada nggak di sini 18h? Ada, tapi 6. Oke, jarum panjangnya pastikan dia panjang, betul-betul panjang, menyentuh 3 juga nggak apa-apa. Oke, dan yang 6-nya itu kalau diperhatikan jam yang menuju ke 6 tuh nggak sampai ke 7, jadi memang agak keseringan 6 seperempat itu nggak tepat di 6 ya, memang ya agak jauh sedikit dari 6, tapi tidak sampai 7, jadi cuman ya dikit lah. 6 gini misalnya. Jadi biasakan jarum panjang dan jarum pendeknya harus jelas, jangan rata, ya kan? Bikin jam itu udah dari kelas SD ya. Walah. 18h15 dan 16h moins le quart. Numéro 15. Conjuguer ces verbes. Conjuguer. Être, kata kerja yang harus dirubah sesuai dengan subjeknya. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Maskulang, feminan, singulier, pluriel. Oke, tulis ya. Jadi konjugasi harus disiapkan pertama kali adalah kata kerjanya apa sih yang mau dikonjugasi? Ternyata être.
Être jangan lupa tanda-tandanya harus terlihat. Être, malah être, être, dia sepadan dengan to be dalam bahasa Inggris. Dan siapkan apa? Siapkan sujet-nya. Orang pertama, orang kedua, ini yang tunggal dulu ya. Orang ketiga maskulang, orang ketiga feminang. Orang pertama ini jamak, orang kedua, orang ketiga jamak maskulang, jamak feminang. Lalu baru tentukan kata kerjanya. Je, setelah ada être, nggak boleh jadi je être, bolehnya je suis. Kalau tu bolehnya tu est. Il est, elle est, nous sommes. Vous, vous êtes, vous êtes, ils sont, elles sont. Gunanya apa sih? Ini bisa ditambahkan dengan profesi. Je suis professeur, tu es professeur, il est professeur, elle est professeur. Nah, ini boleh disambung menjadi il est, elle est, nous sommes professeurs, vous êtes professeur, ils sont professeurs, elles sont professeurs. Selanjutnya, kata yang B, kata kerjanya adalah avoir. Ini bisa juga ya. Avoir. Konjugasinya bagaimana? Sama seperti tadi. Siapkan dulu nih je, tu, il, elle-nya ini. Kita siapkan ya. Apakah kata kerjanya tetap jadi suis? Tidak. Avoir dia berubah menjadi je ditambah ai. Jadi ada e-nya. Nah, karena ini e dengan a adalah vokal bertemu, dia tidak boleh. Bolehnya apostrof. Dan si a-nya nggak boleh jauh-jauh, deket-deket sama si apostrof. J. Kalau tu jadi gimana? Jadi tu a. Kalau il menjadi il a. Lihat tulisannya berbeda. L a disambung jadi ila, ella, nous avons, vous avez, il, ont dibaca menjadi ils ont. Hati-hati yang ini ils ont, yang ini ils ont. Bedakan ada S dan ada Z. Elles ont. Elles ont berarti mempunyai. Ini avoir dari kata kerja mempunyai. Atau bisa juga kata bantu untuk menyatakan usia. J'ai 16 ans. Tu as 16 ans. Il a, elle a 6 ans. Nous avons 10 ans. Vous avez 20 ans. Ils ont misalnya 18 ans. Elles ont 19 ans. Ya, jadi bedakan penggunaan être dengan avoir. Ya, ini konjugasi segitu harus. Oke. Berikutnya nomor 26, 26. Di sini ada teks lagu. Oke. Untuk apa teks ini? Perhatikan teks berikut ini lalu tulis kata-kata yang tepat untuk setiap bunyi berdasarkan apa? Maksud saya berdasarkan teks ini. Jadi nggak sembarang. Ada di sini cari bunyi yang ada angnya. Bunyi ang kita punya pada kata barang dan terdapat pada kata di sini apa? Kata ang yang terdengar ang. Nah, berarti jawabnya sini a. Oke. Ang. Ada angnya. Ang, titik 2. Apa contohnya? Di situ ada, di atas tadi ada dans la jungle. Dans. Lalu ada lagi, satu lagi. Yang pertama dans dan yang kedua butuh 2 jawaban. Ada apa di sini? Dans. Siapa yang bisa melihat? Viens. Ya, viens. Viens, oke? Dan yang B dibutuhkan bunyi on. Nah, bunyi on itu ada pada yang tulisannya bagaimana? Biasanya ada on-nya atau ada om-nya, oke? On kayak on King Kong, on kos, on lion misalnya, lion, on. Ada lagi di atas? On, ada yang melihat? Ada 2, sebetulnya harusnya 2. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort. Ada nggak? Angdor. Nah, angdor ini bukan lion.
lion est mort, plus de carnage, lion indomptable. Voilà, indomptable. Boleh dari L-nya karena itu satu kata l'indomptable. Dan yang C adalah bunyi E. Bunyi E berada pada kata segera. Jadi bunyi huruf E itu pada kata segera, bukan segera, ya kan? Segera, bunyinya harus yang mana? Dans la jungle terrible tidak, terrible itu bunyinya T. Jungle boleh, jungle. Ada juga ada pada kata le, hanya le. Ya. Et puis ada juga kata mort, tidak, ce soir, se. Jadi 3. Terus ada lagi di mana itu banyak sebetulnya. Dans le village, village, ada e-nya. Kemudian ada apa lagi? Plus de, tuh yang kelihatan de. Oke, masih ada beberapa lagi. Oke, D. D itu diminta bunyi U biasa kayak dalam kata guru, kali ngomong guru kan U biasa kan. Orang Prancis jangan lupa bunyi U berasal dari OU. Berarti yang cocok adalah kata ada apa di situ? Yang ada OU-OU-nya tu, 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 tu. Di sini tadi saya lihat tu mana tu. Tu. Nah, ini dia tu. Tu. Lalu ada kata tadi saya lihat redoutable, redoutable, redoutable. Lalu ada satu lagi redoutable, satu lagi yang ada uu-nya. Oh enggak, 2 aja. Oke, 2, sorry. Oke, sekarang yang yang diminta bunyi wa. Nah, bunyi wa itu tulisannya gimana? Tulisannya OI, jangan lupa. Contohnya ini di atas tuh, le lion est mort ce soir. Soir. Nah, udah itu aja. Oke, paling atas, ce soir, war, soir. Ya. Ini harus diingat-ingat sampai kelas 3 akan ada selalu kayak begini tesnya. Ya. Oke, lanjut. Selanjutnya ini adalah nomor 35, 35. Oke, numero 35. Nah, ini adalah kalian harus isi, perhatikan percakapan. Ini percakapan kan, Grégoire Anais, oke? Nah, lengkapi percakapan dengan kata-kata yang ada di sini. Ada excuse-moi, au revoir, bonsoir, bonjour, merci beaucoup. Oke? Nah, apakah berapa yang dibutuhkan? 1, 2, 3, 4. Kalau 4 yang dibutuhkan berarti ada 1 yang tidak terpakai. Itu hanya jebakan. Oke? Oke, kita lihat ya. Yang A. Nah, ini boleh langsung dijawab aja. Kalimatnya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Grégoire berkata bla 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 Anais dan Anais menjawab bonjour. Berarti bonjour. Nggak mungkin Grégoire bilang bonsoir karena jawabannya adalah bonjour. Oke. Dan yang B, ini kapital karena di ujung di awal. Yang B, tiens, c'est pour toi. Oh, c'est gentil. C'est pour toi, ini untuk kamu. Toi itu kamu. You gitu ya. C'est gentil. Ih, baik sekali. Merci Grégoire. Ada merci nggak di sini? Merci beaucoup adanya. Ya, berarti merci karena dikasih sesuatu. Berarti merci beaucoup. Merci beaucoup. Jadi tulisannya belibet tapi tolong cukup baca boku. Nah, C. Terima kasih banyak. Thank you very much. C. Oh lala, il est déjà 17h. Ngomongin apa nih? Ada nya ngomongin jam. Udah jam, sudah nih, déjà itu artinya sudah. Sudah jam 17h, 17, jam 5 sore. Il est déjà 17h. Je dois rentrer, saya harus pulang. Excuse-moi, maaf ya, saya harus pulang. Excuse-moi, je dois rentrer. Dan yang D, oh, d'accord, au revoir Grégoire. Grégoire menjawab, ketika ada yang bilang au revoir, di sini yang tepat adalah au revoir. Inilah jawaban yang benar. Au revoir. Tolong disalin semua dan selesai semua 35 soal.